Ойзерхորզն զնորքտելի կեշիտ է, բազունգ է ուտնու խոբարտի մե ինформацион ռավաղդ աբոնը, ծբրտեն աբոնը ֆիրը։ Парламент сратификаци кодта Хуссар Ирыстон Уәрәсейы хсъән дывәр അмбъстагдзинады фәдыл сразыдзинад. Æввахс рәстәджы кәронммә фәуыдзысты Уахтъанайы фәндагыл цалцăггăнăн куыстытă. Кафт зарды паддзахадон ансамблы къухдариуëггăնănг Харебаты Ацъմăз радзырдта плънтты. Սանկտ-Պետերբուրգը ուղղդարձած Хуссար Իրստոնը պրեզիդենտ բիբլթը Անատոլի əmə գոմ ակցիաներուն əxsənat Գազպրոմը ռազամնադը սարդար Ալեքսեյ Միլերը ֆինբət ձրծët əmgostքեննատ əmə դարտարը պերսպեկտիվətլ վալդոյդերտա գոմ ակցիաներուն əxsənat Գազպրոմ Хуссար Իրստոնը դարտարը արխայտ əmə ակցիթə ավայքենən əmə բալխանենը վավերտը ֆəդıl Хуссար Իրստոն əmə Ուəրəսեյի ֆեդերացիի խսան բազırd ռեալիզացի կենենը ֆարստը ֆəդıldır. Парламенты Абон сессии боны фәткмә хастарцыт фонс фарстым. Уәрәсейы Хуссар Ирыстон Уәрәсейы хсъән дывәр ăмбăстагдзинады фәдыл законопроект уй истарцыт иумя қаласып перстэй. Уахтъ арцыт парламенты әхсазам сессии фәтцаграбат. Боны фәткмә хастарцыт фонс фарсты. Вәдун нәмәтсі дывәр ăмбăстагдзинады фарст арбинуны кәнені фәдыл Хуссар Ирыстон Уәрәсейы федерации хсъән базырд сратификаци кәнені фәдыл законы проекттар. Депутат Дриаты Заза Кудбанусан кодта умагаска Республика Хуссар Ирыстоны әхсән адамун базырдты фәдыл законы фәнтәсәм стаджамагаска Республика президент парламент мә әркәсінің нысанан барвыста дывәр ăмбăстагдзинады фарст арбинуны кәнені фәдыл Хуссар Ирыстон Уәрәсейы федерации хсъән стратификаци кәнені фәдыл ви бафыстарцыт Хуссар Ирыстоны дуәмин дуын фәтцәгәмазы әссәдәм сентябры. Базырды нысану Хуссар Ирыстон Уәрәсейы федерации ăмбăстагты дывәр ăмбăстагдзинады мә бас фарстыта арбинуны кәнен автама Хуссар Ирыстоны ăмбăстагтан Уәрәсейы федерации ăмбăстагдзинад фәхүмәтәгдәр кәнен базырды мәгәскә Хуссар Ирыстоны ăмбăстагтан барудзан Хуссар Ирыстоны ăмбăстагдзинад нафесовкая Уәрәсейы федерации ăмбăстагдзинад райсын. Дуәмин істәмазы дуын ықсазам августуын Хуссар Ирыстоны ăмбăстагчуыд әмә күрдиял бодаттыны уңдар республика ăмбăстагчуы істәс азайвала мәкәвілсәві әмә көстқомчуы үц ăмбăстагтан Уәрәсейы федерации бардатты фәхүмәтәгдәр гондай Уәрәсейы федерации ăмбăстагдзинад райсыны фәдыл күрдият бодаттын. Уәрәсейы федерации ăмбăстагдзинад райсыны фәдыл ваварта бавдисын садагу минтақавы әмә күрдият тәміркәсыны фәдыл фәдл балвырт кәні Уәрәсейы федерации президент. Целью этого договора было облегчение процедуры получения российского гражданства гражданами Южной Осетии, не имеющими на этот момент другого гражданства. Законный проект истерцет иумя қаласып перстай. Боны фәдгмәмә хастарцет дуәмин дуын фәтцәгәмазы Республика Хуссар Ирыстон паддзахадон бюджеты фәдл законма ивензинәттә бохасыны. Әмә дуәмин дуын фәтцәгәмазы Республика Хуссар Ирыстон пенсию фонды бюджеты фәдл законма ивензинәттә бохасыны фәдл законы проекттадар. Хуссар Ирыстон финансы министры хастарастагма хасканак тыбылты Фатима Кудбанусан кодта умагаска харста фәфілдәр кәнен әнәмән қәвәк кәю вима басту әнәмән қәвәк социалун страх кәнені біндурты фәдл. Әмә Республика Хуссар Ирыстоны социалу фонды страх кәнені фәдыл, фиттонты фәдыл зағатта дуәмин дуын фәтцәгәмазы фәтцәгәм сентябры сәтіғі кәйбатсыдысты веймәдәр. Доходную часть государственного бюджета Южной Осетии на 2021 год предлагается увеличить на общую сумму 40 907 370 рублей на основании основных показателей прогнозной оценки доходов государственного бюджета на 2021 год, представленных администраторами доходов, а также с учетом фактических поступлений в государственный бюджет по итогам 9 месяцев. Расходную часть государственного бюджета на 2021 год в новой редакции, расходная часть государственного бюджета в новой редакции составит 9 миллиардов 540 миллионов 272 тысячи 190 рублей.
دوامین دون فەتزەگەمەز ریسپوبلیکا خوسار ئیرستۆنە پێنسیۆن فۆند بودجێتە فەدڵ زاکۆمە ئیڤنزینەتە بۆ خەسەنە فەدڵ ڕڕەسمەگۆن زاکۆنە پروێکت ئیڤ دەرچێت ریسپوبلیکا خوسار ئیرستۆنە پێنسیۆن فۆند ریسپوبلیکا خوسار ئیرستۆنە ساچۆڵۆ فۆندمە ڕایڤەنە فەدڵ دوامین دون فەتزەگەمەزە دەکەگەمە فوستە خوسار ئیرستۆنە خیسەوەدە ڕاخەسکە ئەونەفەی بندورمەگەسکە زاکۆنە پروێکت مەمەخواس دەرچێت ئەنەمەن قەوەک پێنسیۆن ستراخکەننە ئەمەنەمەن قەوەک ساچۆڵۆن ستراخکەننە خۆزە ئەفتیەک تەڕایسن ئادێمۆک رەستەگمەکن نەکوسا کەنە ئەنقالسا وکووە ئافتەمە کوستواتە ئەنەمون چاو ئەرچاونە کەنە برافێسی فەستیوەگەنگ فەساقاتوە ویتەخەی ئەنەمەن قەوەگو ساچۆڵۆن ستراخکەنندەر دووە زاکۆنە پروێکت دەرنمۆد ئەرچەدەستە ڕاستل ئەمە ئیست ئەرچەدەستە ئەڤەرچۆگەی فەسەرەنە قوتەکتە مینیسترادە سیستێمە دیپلۆماتۆن کوشتە دیپلۆماتۆن چین سفیدارکەننە فەدڵ زاکۆنە پروێکت ڕازمەکوتە پارلەمێنتە دیپوتات دریاتە زازا نر دیپلۆماتۆن کوشتەن دیپلۆماتۆن چینتە بازایزستە سەرگەبوونتەم بیرە بەچەوتە فەستە دیپوتات دەسفەند کوتە گورجستۆنیمە خوسار ئیرستۆنە паддзахадон оранە فەدڵ делимитаци ئەمە دیمارکاسی فەدڵ کامیسە باڤدیسکە ئینفۆرماتسیمە بایخوسن داقلات باکاست паддзахадон оранە делимитаци ئەمە دیمارکاسی فەدڵ کامیسە سەرغڵەوەک مولدارتە گاری ویبانسان کوتتازەگە паддзахадон کامیس ئارەستەرچت دوبن فەڕاستەمە برێلە پرێزیدنت بیبلتە ئاناتۆلی بەرامن مەگەسکە کوسەگۆن کوردە سەرغڵەوەک دیپوتات ئوزاتە روبرت ئێگرانە ڕاڤدستا کارتای پروێکت ئەمە بانسان کوتتا زەگە خوسار ئیرستۆنە جەڤگارخای بازات паддзахадон оранە ئەتتیە ئۆما گورجستۆنە ئردەگەی فارس ئینفۆرماتسی رئیسنە فەستە ڕاخەستەوت فەندون ئاچە فارس ڕافەلغاوەنە سانەن پارلەمێنتۆن کامیس سارازن چێت قوتلێگی نەگوزتتاتە سەرمەت کۆمەریکتاتە فەتیمە ئینفۆرماتسیۆن ڕاوەغد ئابون Investition programme felgette Ацъмъз exploatatie leverder sauzan schinvalowing te avd naridigen sefilderel kustытă feste. Investition programme fidemme băxaudısты ender wingteder. دوامین دون فەتزەگەمەز ئینڤیستیسیۆن پرۆگرامە خاستەرچت خینڤاڵۆنگ تای ئاڤدە خەرزارەستات ئازمیدەک паддзахадон دارۆن کۆستوا دۆرێکس پاسترۆی کوشتە کۆستۆی ساوەرەستادڵ خەرزارەستەرچە دەستە ساوڵۆختە فرتە نارتە پلێخانەڤە یێ دەسە ئەمەندەروەنگتە چاڵدەروەنگڵ مۆ خەرزارەستادۆن کۆستە چاون سنردەر میرنی وەنگڵ مۆقاوسە بەرن فتاڕۆیسلۆ مانایێرن وجێ فەشەتەکان فتاڕۆیسلۆما نارتۆفسکە پلێ بە وجێ شەتە و فتاڕۆیسلۆما Самобой воdaruje сверху, видарuje сверху фестиваль второй слой. Примерно и дарабта и 90 видар шаттау. گۆرە وەنگتە خەرزارەستاد مەخاوت ڕادواردە ئەمە گازۆنتە ئارەستاددەر ئافتەما وەنگتەڵ ڕوخستە باکەنندەر ئیڤ دەرچە دەستە زەخە بن کۆمونیکاتسیتە دۆنە کانالیزاتسی گازە خەتەلتە ئاچاز ئینڤیستیسیۆن پرۆگرامە خاستوت بودی نێوەنجە کەرونەی خەیتە قەومە ئارەستاددەر والزە جرایدیانە رڤنە توی فەنداج ئارەستادمە با ئیڤ توی زەخە بن کۆمونیکاتسیتە فەنداگ سەتە کەننس ئاسفالتمە فەنداگانیە 6 ساعت یا 3 ساعت توی آسفالت برام مشتاو. أنا ما جبت ضبط 30% موجود در من شتى كانم primir noi کاری موجود نکنیم فند بجینی شتى آسفالت نه تکنیک ایران جاوسته نه در بودگی فعلی ئارەستادۆن پرۆسێسل بان دەفتە پاندێمی کوشتە تەخسەنرنچن تەجەڤگار کایۆدۆی فەستیڤەگەن کۆستە گرافیکای فەستە دەرستە پانر کوشتار خاین سەمەیابێکتە ئێکسپلۆتاسی مەلەڤەردەرچەوی ئافونڵ Haftایی و دیس می من کوسینا گودین فندagıl می چی راشدایت می چی با کوستایت بینه است نه نسوی تداری ویت خای فستی است نگه خدت ایوار از اینا گودست می نه است کوشت تاچیست گه خدت ویدون داری بیره تفرنچن است وەنگتە خەرزارەست کەیت سەونسوی بیرە بەرچەیفە خوز دەرکۆتە ئادەمە چاردە واجەم وەزات سەرماگوند خوستارتز دەختسەو ڕاست ئەمە بەرەخ فەندەکتە ئارەستادمە بیرە نەمەز جقەتە چف ئەمەرگ وەنگتە بازادەستە فەستیە نرتاستە سغدەگ ئەمەنسۆن وادا ترانسپورتز مەلدەن из года в год благоустраивается по 7, 8, 9, 10 улиц. Естественно, уже дорожно-уличная сеть, она становится более широкой и, естественно, передвижение по улицам уже становится более удобным. Учитывая то, что интенсивность дорожного, то есть количество автомобилей увеличивается, естественно, надо вот эту дорожно-уличную сеть расширять. مەقیتە سێمیۆمەیان خواستمە بافتت تا زەگەفیدە مەدارتەر دەرکۆستەوزەن گۆرەتە وەنگتە خەرزارەست دەسکەننە فەدڵ کۆکۆیتان ژێڵاچی خۆیتال زینا کوزەی تازەمە تاتاکسانە ئینفۆرماتسیۆن ڕاوەغد ئابون Respublika rayonte Ceregadem Sardogun waverte fexizderkenene te xey salsekun sevens fendekte. Kapitalune salsegertsevzen znavara rayone Uahtъanайы qevme fendagder. Ketsa bunegette boğazuy ved kustытă făuıdзысты Ævvахs răstăджы.
Уахтъанайы қавмәтсі фәндагцәуі иукәнетсі парқавы, дзағина ожура, терегуан әмә Уахтъана. Рәстәгәй фәндаг вәләнгәй салцәк скуттуй, сәмраст юкуттуй сәдзіқәтә, вымәгәскә рохастаут фәндун, фәндаг капиталнай салцәккәнін, вәлдойзін зинәттәт сәржі тәвзәрстуй, әвзәр бунығады, зімәгун бунтуйлзін тәйцет автотранспорттар, сәранатун камналун xədzarada kuşitən bantist xurnik qalın əməyəsim rast kənin. آشازن وست گسکنش دایت در فندق تحدیث دودن راست شدی سفل در خواهی آشتک که کوسه منه جاغینای و جورامش فندق شوون بانتست بیره سارازن کالچر شدی زیده 30,000 کوب خوردور یا سر من کالجستم لستگ در فراکسی کشویش همه قصدر نبادا Fəndacı dərtsəqu 6 kilometr uğung. Arajı təmabantız donu qanavta səxsədindər. Fəndkottoy əbbət arastadun kustətədər duvəq uriyə əmğudmə bakənin. Fələsə baqıqdərtoy əvzər bonu xəttə əməvi məgəskə fəndacı çalçəkkənin kusunc məyi bərc. Siqatı qoqa mabanı sankotda çərci təsəmkəy ərbaxatıdısты çəməysin səxəzərtdən baxizəntədər xərzarastıs kənuy. وی ما کس شدون شون قناوت هستخده کنل درون ما فندق خالم بایدا کفدای دون نکست توجه استفاد نه تکنیکا دارت اسکای که کنم قرنیس قانون ادمنستراسی من رایدا جستم وجه قرنیس ما ویادل نوستر 100% خست کن در شوجیس Kətsə bunu qəttə bavazoy kusun və fəndaq eksploatasi məratsıstı xəstəq buntu. Tbiltelvira o Tatalona kudzita zemet gasitarsin kumaritat Fatima Informațion rauagъд Abon. Abon yenusun benatme afendarast kuttuy zıngun jurnalist gusuyte lingjure. O manifesta xerzbun zağımmer basıdısты əxsana da mineverte yemgerte əməxivette. Abon fəstaq xərzbunzırtoy zıngun jurnalisten Хуссар Ирыстонun ok istorini vafıssəq gusata lingjur Georgi fırten. Ya fəstaq fəndagılay afendarast kənin mərbatıdısты yaxivette, əmgerte, həm kuşite, əmə əxsana da mineverte. Jurnalist rayguran bəstəmə varzuncinad əmə patriotizm əvdısta ya profesionalunar xaydı, yalı qadır əmə yalı rənqədər. Nəvədzəm astı raydiyanın sangundırçıd gazet Yujnaya Setiya sayraq redaktoray. Gürcüstonu iudadzı qagresi rəstəci gusata lingjur Bakutda Информацион аналитикун алаверт азрие. Ама Хуссар Ирыстон паддзахадон телеканалл Уахтъд курдяк авзагыл. Нехмактен костюма ошлаг яхимош подпогройста масна сахими такутто соросто информацион фараз азриас хутто умомнени гуржаг авзагыл рвестом мишалаварт тавдестом семаю гарастеме воз гуржаг кавтна фалама гуржистон дараистуй Вириста раистуй охам районжис собурталу آخر بیره آلاشه گو خشک تستیم داری پاست تستیم میو. وری آخر آلا وردی گوشتو تلیون ناده میو. لینگور آلا وردی کوی مسکوت کوی گرست می. آوگوست اردم بونه. آلا ورد کلیت بر مایش آلا ورد بدستیم. لینگور دی آخر آدم کش شراخ را خستم بایداد تمام می. نیروس پارا خات کنه این آدمه. لینگور یا شورت کود دادم آستم. می آدم خورزک تعریف خیلیست. Gusat lingjuru duveministam azet savte fədıl ist dokumentalun filmi after. Vejved bersund intellektualun ale varsunayder razmetsit adaymak. Pedagogun institutu ahır kengeye. Gusat lingjur sarganizaci kutta iğav estradun orkester. Jurnalista kostay dartterma kosta skola ahır genegeyder. Sarasta sivelette khur. Mohandugur kosta ama yarastacı mohan seccem benate şefaltarodis. بدون زخون شرطه ایوه باوش واسه دو نادم ایسایی ودی لنگیور یکون شودی سوی تارست تا زرده بنای اما زرده فندونای بیره جوری نکتایس لنگیوره صابر آد زمانوی یاسن ورتا خورجینادن و یاسن ورتا ایرستون راز نشدن کسترته قمل کنن آدن اما سنابون نمان در نای و دا موسیقای قطاجه و دا زارن قطاجه و دا کافن قطاجه و دا ژورنالیست قطاجه Ацавга азамы хорерацет ячинок этнические метаморфозы или грузинизация не грузин. Зынгун журналист Гусат Лингюр Георгий Фырт яцардай ахицен стай ахсаз аззыдай коронавирусы ва заурынчыны фестивеген. Тбилтелвира бейтеталим таттатаксана Информацион рауагъд Абон. Kafta zарды паддзахадон ансамблен якуста рәстәджы алыварсуна хсъавы паддзахадырдыгей. Gastrolta цәвнеті қайсын левар әрцет нук транспортун фәрәс.
يدغل تالا وردرسدست ансамблы نو къухдариуëггëнëнг Харебаты Ацъмëз نيسن كوردن радзырдта ансамблы плънтты خي Իվոտ կորի զарды Կաֆտ паддзախադон ансամբլ սիմդը կուղտարիուëգգëնëնգ սանգուն դերսիտ կուլտուրայ արխայ զնդգուն նվգանակ Харебаты Ацъմëз նող հիսավանյա զарды իսը մայա պատթղտելер արևնոла ансамблы Кафтма зардам вазад валдарам вазадма эскана. План простой, но в этой простоте величие и сложность. То есть в чем она заключается? Насколько можно поднять танцевальное и певческое искусство на самый высокий уровень, который был, вот, начиная с Галаева и до наших дней. То, что сохранили, это уже чудо, что до сих пор есть синт, и она начинает опять возрождаться. То есть моя первостепенная задача это как бы поддержать, и чтобы искусство она опять достигло прежних высот, а может еще и больше. Харебаты Ацъմëз սկումլայ վադոն բինյոն թեղսանուի խոր զունը կուլտուրայ կաբազար խայտ əmənəmay zərgə zарды Կաֆտ паддзахадон ансамбль симд խամասва на адамы мунун фəндагыл дисəg. За много веков могли, даже тысячелетий, могли отойти от истоков. И мне бы хотелось очень, чтобы мы обратно возвращались к этому, чтобы была внутренняя гармония в человеке, чтобы вот этот симд, который мы будем показывать, чтобы он был и внутри, чтобы, выходя из дома или после работы, чтобы внутреннее содержание было таким же, сдержанным, достойным, не гордыня, а вот достоинство. Ансамբլ սիմդը կավճը թավդիսենց իրոն կավտը այվը մәрը սուխսինատ արասներցիտ ալու ավարտədər ասավ գգորի prezident Բիբլթը Անատոլի անսամբլյան բալավար կոտտա նուգ ավտոբուս նրգաստրոլ թծավզստը անցուն վադատ տրանսպորտել նոկ դիրեկտոր բանասան կոտազագա ասաֆադես դախանը көз դարտար դար սավզան իրոն կավտայի վադուն տաբու գանջի թաթա անարկացյան qalmakasın zарды Կաֆտ паддзахадон ансամբլ սիմդը radon կոնցերտմա Կոստը Զարինա Харебаты Арнольд Информацион рауагъд Абон آخه ودستنا بون خبرتم نردو فیلم بالد میفیره